Ano to guys? Si Mobi agad aja berangkat. Berangkat nih. Kasi pas kamu nih, ini kalau mau jalan sekarang nih, tadi nggak berangkat kan. Bukan telepon kamu. Indin desayati ram pararam param 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 ram pararam param 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 param. Nakikita ko lang lagi sa pulang. So hari itu hari Sabtu pulangnya. Wala yung artista natin, painitan na to. Ako'y Artista nagsuot. Diamond. Dapat nag-sunblock. siyempre hindi yan makakalimutan. Meron niya. Halos kalau ada suan ina. Bakit? Dito naman tayo ulit sa hospital ah. Halos on kida. You know Iwan. Kida. You know Iwan. Market. Tapos may isa dyan, pagtaglan, hindi sinutan namin. Oo. Lalat dulu panda-panda. Pagka tag-init, doon niya suotin. Ganun na talaga ang mundo. Ingat. Depan. Itu kalimutan. Ngeri. Ano ngeri? Matakot. Ano dahil sa Sa bundok ng tralo. Okay na. Yan na yun. Wow, chili. Wow. Fasting si Mingming eh. Som, Mingming. Main haging ring. Eh. Ha? Kan pasti jam 6.40. Alas! Mainit, ganun guys. Sama dirinya karena kau telah memilih dia, betapa sakitnya. Masuk, ikaw lalaki. Aywa, malum ana. Aywa. Masya Allah. Pwede pala kukuha ng dito sa bulsa natin. Dapat inano mo, nilugay mo. Akin na yung bag mo. Para ano. Parang hindi daw ka dyan eh. Oh. Inshallah, I can have I can have part in the Philippines. Parang mas maganda rin ang mga bata eh. Batang strawberry. Pero parang hindi naman tuwa. Wow! Ako yung namimitas, hindi namimitas ng strawberry dito sa Wow, balik bata. Almael. Pero parang maliliit yata ang bunga ng strawberry nila dito. Di tulad sa Pilipinas na medyo malaki ng konti compared dito. Wow! Ang ganda. Kumain. Maasim! Maasim. Marang! Yung plastic mo. Kunwari ikaw yung maglagay dito sa ano. Wala naman ano, camera. Kunwari bag mo lang yan. Talagay natin sa bag. Baka maano. Huwag ka lang magpakita. Wala naman siya eh. Kida, 20? Basta yan experience. Trabaho na lang sa farm. Oo, sa Japan. Baka may kunin sa... This is Japan. Radio. May camera pa dito. Tatry ako ng ano ba? Wala naman. Ada.
Semol. Semol yan yung mara. Yung ganito lang yan eh, oh. Yung parang ganito ano. The long time has it sama pi. This is Bakit wala akong bulsa pala? Dapat may bulsa. Ito, sakto no. Ming, lagay mo nga ito dyan, Ming. Sarap! هذا فاضي كله مع هواء طيح. هو فيه هناك موجود. Wait lang. Ito na, nagkaroon na ganito sa Pilipinas. Oo, sila ano, Sarah. Pochi, pochi, ita, pochi, pochi. Nga, bakit hindi? Lapit. malapit-lapit ka. Kalas garib. Nga, bakit? Dito ka ba? Yani kalikida wala li mapikling grass. Oh, yani you like part-time here? To clean the grass? Mukida. Ito yung bulak, di ba? Yung bulak yun. Makita tayo. Sa Jirjir. Jogjir, katir, sige Ming. Oh, ito ang farm ni Ate Angie. Artista na, mayaman pa! Amen! Wow, ang farm ni Mingming! Dinakaw. Video. Paano? Ayun, no, may tali. Sabit mo dyan. Mainit para matong dito, no? Ewan ko kung pwede bang. Thank you. Tikman natin ang karapti. Karapti sa ano? Ming, nasa na yung ano mo? Yung May Kampanya umpat Cafe Alnaka, Aknakla. Cardamom. anak-anak makla. Arabic tea. Ikan lele. Masuk ke lele. Siapa yang lele? Itu lele. Asya. Asya, Asya, Masya Allah, Masya Allah. Aywa. Ha, ha, ha. لو تنسيت ما يبقى هيامي زعلني حسني طايفك منامي حضر ايام ادي ايدات حليلي لو تنسيت ما يبقى هيامي زعلني حسني طايفك منامي
Masalamat. Ganda oh. Bitro to pag kainan. Kaso di ba parang amoy butas? Shy, kalam, shy. Abada. Oo, hindi sila gumagawa Ikaw, dito. ikaw, pwede na may sandal. Kalas to. Magkano guys? Pwede mo yung kidar. Ay, please sa question. May sa question. Ate Rose. Iyo, Rose, hada ponyok pa din na natbo. Ponyo? Yes, ponyo. Ponyok yan kida broken. Hada ponyok. Ano to, Ate Rose? Ito. Malum, Ate Sartini. Talong. Halo man.